me adom de bia ye aduro e de akyere na amanfo ehunu sese niyama aye kan research ayaye no ade a se edi mu pa hwe ene no ti ne de medical ka se enuro 501 mission aye ne ye woni nyina ti wo ne ne no ye beka e be cheche bi na emum ahabai ba ko e pese ye gina so e ma wiase nyina ehunu na ye hunu se enema bi o wiase ase nyame boy pa ahabai ase wiase nyina no wi habai o wiase a eno ne toso mienu a itimisa yare pa empepi ya na manfo ta aka se yese ahabai bi esa yare bebre na eye nokre ana enye nokre we eye researcher European Herbal Association European Herbal Association omo researcher omo ye no 20 years na sa 20 years no omo de akire ade wo school na nyame adom nsima ko sua be 4 years enunti eye researcher de di pepe enunti se wo ye teen na ya no abo sa habaya nkasa ya de ye wo ho sa wo de wo kɔ na se wa kɔ hwɛ research mu na se enye no krese sa habaya na sa yare no a na ne wa nkasa no ye wo no waka habaya ya bia ni nyina no de di kai a me pese ne ya chechire mu kakra ne de akato aso no Habibi Herbal Tea sa Habibi Herbal Tea no eno na ye bitwa no mfoni ni ya dua be 10 acres ye twa e de akire no na ye kire se de ye hase ya dua na ye kire na ya dua nso aduru mra se yetime te no so ye pese ye kire na manfo ehunu sa habai no ye ni botanical name no ye Lezecia frutensia sa ahabai ahabai a the whole world eno na toso mienu uyi ahabai a esayare eche no a your friend kum tree sa kum tree no ne ahabai a konfanochi bia konfanochi be bia na kumase eno de adari kumase din no okọ Australia omu yusu sa ahabai ne pa na sa ahabai ne de research mu ema yehunu se esayare bia nyankopon so adaroma ye ko jeni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kan ho asese sa ahabai no eyade a itimi sayare bia your friend kum tree in English no na we sa Lezecia frutensia no ade bia sa ahabai a ye yinu fonni e de kire no so the whole world adia tum research adia tum se esayare mako 34 na sayare mako 34 no ya bekeka bi na woni no wodi ahwedin na egutin no hono otobia hwedin na egu ho no ye nchangi ade a ede yene din no wankasa gogo kra be hu se ampasa sa habai no sayare pa na se woni no otobia na wo hu se ade a sayare de ama na research nso ede di pefe nye se ye kan kwa ya ye clinical test Europeans aye bibia to asai so am ye hu se ampa etimi sa yare mako ye 34 wuyi kumchiri wo ho a efiri ho a eno ena etoso mienu na ye nkan bebre emre ni nti no em se bebobo yare no so na edurumra ya wie ya school sem no ne bibia ya si hospital na yes na wie ne bie ne de church na ba ekwaye fa so ma sa habai no bia ne nya ahoden wo asase ni mu no ya be kire ni nyina ko ye bia ne di ka ka chem se ya anhye asase no na ibia ya so 3 months so wo hwem funu na be hu dia aba na duro ya anhye asase no ibia na sa no bia so hu hawa wo hwe funu na be hu se de sitie na ato tin ni bia ye Habibi Herbal Tea na wo hu se esa o yare na research na ne se die titru ama ya tro hu immune booster no ene se ultimi tro yare ni nyina emu hu na yare ni bebre ho so even though Ghana law kra makwa se yan tro emu hu na emum researcher e dey di pefe woni a wo de utoti ni bi ahwe ho se me boa ko European Herbal Medicine Association Google ko ne ko hwe habai no ne hwe sa habai no kwa se me boa wo hu se de city ne mo udua enchen so na wu tie se obi utoti ni bi a ohun se orto ade be mana pomde yare edi kai ene se ebostu immune system no ma ne sa yare bi se HIV ye research e dey di pefe nye ade a still ye lebu so sa research say no kra na nye no kra di so nyese amanfo ntie ne ye ka sa ade we aya na amanfo to to ano mo pese o mu jai enuro na o mo da so a o mo no mesre enchiri because ade di ka ye e ma won se eyi toxic efiri oni pabiam
se duro bi ana bibi mpo na wo nom na se emwa enyema woni padua no a tea ni be yi sa toxic na free enti se wo ye obi a wo ye HIV patient na se wo da duro so amesere o menyai koso no mu aduro na no mu tea ne ka ho enka se ye sese enti wajai because empepi no eno ne kofa menteme ho ase bebre eba se doctor hwew no de wato so a wo de eto no mu waduro na sa no we eka ho afei de etoso biem yare na dose medical aka 34 mekeka bebre na yewi ati na aka nso ya bo ho dawuro ena o blood group ni nuane a wadi a eye toxic eye wuduro no so no eyi ni nyina nso efiri ho ema nti so blood group no wadi nuane bia nya autotin na no so timi boa o yebekọ akọje yenkra to no aba na yasai ato aso Habibi Herbal Clinic no ye nuri bia no esan say European Herbal Medicine Association na ye ho research ntino etimi utimi no mofra aduro bia wo no enchiri esra mo ntiri apart from o blood group nuane ye toxic ma wo no o to na to book no bi ka ho abehu nuane ye nyama wo moja no wajai anudie ba nuro no de mesra wo aduro bi so anom afeye wo ade bi tse chicken pox ade a etimi no stomach problems obi a ne yefunu eta ha ne pa no so ta no Habibi Herbal tea etime ko research da di pefe ntino maka se din na ede ye tea na egu ho ye fancy obi a enti yesre ya tro immune booster na wo ho na mo wo yare bi a wotime to na wo no je se akola usua because emedidie mra be yi toxic na free oni padua mu no na esese odidi ma organs ni nya moja ena de toxic bi so se mesre oto a se wonye advice in free ho anom didiwie ansa no anom se ye kire wo se de anom no dia e different na mo ye kire na wa koto didiwie ansa na wa ye tea anom mesre ela fe oba pemfo nso mesre wo menka se ye HIV to ye HIV patient na onye ma no akoto no mesre wo no de ense nyinsen na mo mennom emra ewo ho ya kire no ho koto no na kine bi a meka se Habibi the car says, said you, Dr. Manko Abdullah, the car set on the Vintesa. The authors of your
ani yare eno so ono a na se wo ani problem a etime bo ama no se wo hospital bi na wo ye ani adura wo de ye nanom ka ho kopem se nyame be ya dum ade no be firi wo so enkase wojai afa de etoso biom ne se obi ekuro etu obi a ni nua ni dua na nkasa so yetimi de ye emia ekuro no ema no yeye eno no oba ye clinical nyame ya no si hospital kase ni bia sa na ema ni nyina no ye be ye ni nyina kakra na sisi ya de ti no ena fi se e wa bonten ene ni nku ena nyame adom ye de eye adwuma eka ho de etoso biem obi a onya asma eno so onye ho na anum habibi ti na ebetimi abo amana kwa afi ye TB tuberculosis ye enso eyade a saa haban no etimi no tini ya tro no de ye wo ho no ye timi tro ya re ni nyina wo ho na emum de ye ne de ya tro no wo ho ye mfa bibi ensie ena afi ye obi a bronchitis obi a ne ho no problem abamu no eno so ono mo a etimi bo ano de mi ankasa me bra pani a na se de ono mo wi I deported from Germany to Ghana and who I say no. Mi ankasa me de hwe no. Nti ade da afi ye rheumatism ye ahotutuo bisa eno so ade a etimi no na rheumatoid arthritis eno so etimi no kama pa. Afi osteoarthritis eno so etimi no. Afi liver problem wo me say ye wo habaya ye liver nko anho aduma but we so habibi hebati ade eno so etimi liver problem. Afi ye awodiem how enso eyade a etimi no ena fa herpes virus anase H pylori so omo ba no mo ma okoko enema bi fifire woto a eno so wono mo a etimi saa okoko no eka ho ti esre research ntina am se ye de ye ewo ho men trafie na ni ho atini se hababa ko sayare se sayare ba ko ma ko 34 ye ntimi nkan nyina na emu ye bolo tofa e de amamo afa ye ulcer enso eyade a etimi no diabetes etimi no so ye diabetes patient na wo de duro so amesrew hwe so nom wo de say insulin kra na wo wa nanum ka ho na eto buku ye blood buku no bi na eja enuane a mo ja mpe no nyame ye adomu a be wi ase no doctors ne be ja wo panel no ewo ne mu ahye se ndem gaso akoto habibi tinto ja panel wo mesrew enunti na me yam obi ahunu mi TV so enkoka se me se jainom dabi ye nyina ya pomde na ye pe yare a esa no edoso ye ntimi kekani nyina mre ni nti empo eya mane ko ba se obi wo mental problem omo a ehwe se bi omo adwene mu kan wo mo hospitals no mo betima mabusuafo na tobi na anopa bia no mde aye team ama saa nipa na mo hwe wo mo nya mental problem na no eno so etimi no ye wa habaya etimi mental problem ne nko a na emu wei no so ade a research man dey bi se etimi obi a na adwene mu ewo problem ti so wo hwe obi a na adwene mu kan no a mesra o commande ma o recommend mabusuafo no nese wo mo no etotobi no mo no ande blend na no pa bia fi se ebetimi aboa ma na yegyina ya ho oden no etimi SCP medical ka say aye ho clinical trial bibia wo Europe ne ama bibia de bipife se yare aye keka no habali timi sa na emu ya twere ho immune booster tiesre se eye habibi habati no yentimi nkan nyina na emu na me ka se asase eto no kuma se no edidua lesua ntiama ti no short na emu tele kesa esa etwa free 76 no ma ya dua no de na ya yi ne TV no so ama obia ehunu bia no se de nyame adom yetimi hyase eti nti habibi heba kene ye ncheche no ye sese manfo eni achi na afi ya wie habibi heba ti no ye be ko foforo so ma wo bi fi say know your blood group and know your
say you know and omo aton bi no so egu TV no so nti wo hwa na ba bia wo no frɛ ne ane adarete no atobi afei ebekɔ Habibi Sinko team ɛno so ye obi asabi odon so ho aye ne den titru ne obi a wo prostate problem ana wontimi nyon so no sɛ wo tɔ Habibi Herbal team ne bia ɛno so betimi Habibi Sinko team ɛno so betimi aboa ma wo prostate problem bia na aboa habaya yesu ya nemo in law mu no ye ntro yare bi wo ba ye ntro mu ene ye ntimi ntro yare ni nyina so enwu aduro no nti esere se amanfo betie yi pa na omotimi ahwe niema ekọ ni ye se wutu kwai kra obi bi wa brochira esere ya na amanfo wo bi wa brochira mfitina na omo abeto ti ne de kọ wo ba ese wo ba na ye frɛ ni pakro na wo wa brochira no na ye interview no ehwe de sese ye ma no na ya kyerɛw no atɔ de amane no anase ye nia nso a yitimi ma post office me ye de kɔ nti mfa wo pese wate se ye to Habibi tim fiti abetɔ de kɔmo obi o wa brochire mesro ma ye mfrɛ no ne ya ntie nanu mu asɛm ansa na ya kyerɛ ma ne de sese ye de ma no mesra mu bebre ye to so bi mu ye eye Habibi fast this thing ɛno nso ma na wo de no se problem bia wa wo de no no mu a ɛno nso timi boa no ye to so bi mu se ni ti uti ya wo ya ɛno nso ɛya de bia itimi no kama ema eboa wo ye nti esereza amanfo Habibi fast this thing so obetimi atobi afedie etoso 5 ye eye Habibi Batula team eno eye mujaduro afe esa boa apomden unompe na asefo no tituru mema no ni nyina wo no ma etimi boa na esere obi a wontimi na nso etimi no na Habibi Batula team de se woni a wo beto no mesrew ma eno no adopa no na nwumre iso no ma no anikum ti esre bi bresa amanfo be hye no so na oto Habibi Batula team no na ye mujaduro a emanipa utimi da afene ba ko a ye de ebe ka ho na fe ya boye nsem no tofa na nwumre de no yasade atoa so yese kai se Habibi Herbal Clinic never ever give up and afi know your blood group and know your diet Habibi Herbal team or see know your blood group and know your diet but aka Habibi Herbal Clinic never ever give up Habibi Herbal team know your blood group and know your diet na je say obi ahunu ni gina bre awo no na ye wo chocolates sa chocolate no ni din ankasa ye Percy chocolate enti sa Percy chocolate no so ye chocolate ye nia na ye sa ye dey ye na sa chocolate wo ye ade a sabi arthritis obi a nompem ha no onto Habibi na anase wo de obi atimi en edi bi gese obi a ne blood group ye A and AB eni Habibi chocolate na ye aba ya tundi Percy chocolate and a company a ye tu ni din de ye no friend no Harwa Research Center eno ne ye enuro no ho research e wo international intinama ya to ni din ni sa nti se wo pe chocolate nso a wo ba ye ho a wo benya chocolate se company bi pese wo be hye bia no du abuche no pese wo be hye chocolate ni nso bia size bia wo pe no wo de ba ye betime twa passion no na ya yes chocolate no e di amount nti chocolate nso e be show no TV no so ama amount fo na ye hwe se de esi tie no ye ni ka ente e bia no na ye hwe say ye de rubber adura ho kama o tie ano a enye yize se de obi betimi atie ano kwa na bia wa ye no rough bia sa se o tie ano se ya na wo be se wo bie chocolate no e hyem kama eni oyi rubber no a na box no nso ni de e hyem chocolate ni sei na eti na ye dura ho kama ti wo be yi ade na e dura ho nso kama na afei wa hwe sei e na chocolate no etie dua wo ho kama obetimi se bia wo party bia se na mpese be kan wonsa wo yi ni sei ya wa hwe chocolate ya wotum say yes international one enya de aye komo e wo be bia nti oto Percy chocolate na wo de okodwuma akoba bia se wo pe Habibi chocolate na wa ye na ni di Percy chocolate no e PESI Percy chocolate ube mu say yes ampa wadi chocolate na mum o blood group ye ana e bia mesrew enche ye de mo nso mo de beba we o any beef for chocolate ti mo amaka mo ngase ye taamo ye de mo de beba ye product bia ye bia no ye nyina so ye wo mo a ewisu nti ope bia no so betimi aye afi ye nko ensempo bi so na ye nyina ye nhwe gina bra Habibi ye wo ene niam si ani so ne niam se de ye si ko de di kan se medical aka se me Herbal Studies wo UK
na yɛtete yɛ no de yɛtete yɛ no sɛ nipa yɛma wonya wapɔmuden 100%. Ɛnyɛ sɛ uti ya oya na da bia wo no maduro kopim so be da bi. Ɛno nti mogya kuo na sɛ yɛhwɛ research hu sɛ nipa no yare no ya no madura enko na emu hu sɛ nyame bo wiase o chemu 4 na 4 no the blood group na kyɛɛ ɛyɛ A B O na AB sa blood group 4